Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Mamangaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Amin. Mo kamang do takenang hahanggi na hinaholongan ang kadik-kadik namin sekolah minggu, bajar-bajar pemuda, dot sudah hita kamang inang punguan lansia nang rodi amanami na nami parhala dun huriatta. Di minggu ta sedarion minggu info kafit tersurat do jamita di adung bidutulu ayat 40 sia tu 57 hujahahom madihita. Sai mabak-bak do ilu-ilu ni mataku dang marpacadian dang marhasonangan pai mamanatap manonggor jaho basian banua gijang mataku pahol sorohaku taringot tu saluhut boru ni hutaku sai di paburu-buru musuhku doau songon pidong suada paralan nunga diredep pon nasidang uluku di bagasa godung lam ditopasod do pebatu tuau nunga pola disalpui aek uluku pola hudok tos manoko saki jadi hupa jojo maguarmu ale jahoba sian godung apala na bagasi ditangi hokodo suaraku unang tungpadao pinggolmu sian hoi ki dohot sian anggu-hangguki jono doho diari ujuni jojo au tuho nimmudo unang mabiar unako mabiar nunga dihasuhu toko ale Tuhan bada tutodiku nunga dipadua ho ngoluku nunga didaho ale Jahoba pangarupaon na tuau sai patikos ma uhum tuau kamang do takenang tutu gok paru kilo do portibion tubuh di bagasan partangison borhat pehita tong di bagasan partangison dangadong na malua saada pesya kita taringot tu paru kilo dohot sita onono tutu pertangisan do HP gok sita ono do HP hidup saya doka kadongani bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan hidupku yang sengsara penuh dengan penderitaan. Ingot-ingot majo tutu amang do takenang perdalanan ning ulum sian ujui sian siamat metomu uju bajar-bajar ho uju naposo sahatu tikion sada pehida dangadong naso mangadu pisita onon dot paru kilon tangis sida tehe di sihabunian atik pemekel di sihapataran manabunihon pertangisoni maol ni ngodu si patadang taralusan songod dia hita mengambil sikap kamang do takenang taida majo edita nomor 520
partangi saddo HP anggo hasyang ano holso arsak sahit pe saya manosak do tongto iko songgo pamatean paru kilon sitaonon tu sudah jolmai ay sudido namanean alani dosen tadi maju kamang do takenang 520 ayat sada sudedo namanean maladosai also arsak sahit pe manosak do tong dangadong nahot di pertibion songon sorhan ipadati tehe nguluon natakas marsitaon dohita rohita tu pertibion di bagasan partangison jala borhat pehita sen pertibion di bagasan partangison amo kamang doh takenang di persoalan si songonon nang perlu tuise dohita tutu mangalu-alu tuise dohita maporus jala tuise dohita mangalap gogo majalo pangurupion udang halak kamang doh takenang di tonga-tonga ni suasana berhadapan dengan persoalan masalah segudang di justify the mean penghalalan segala cara. Mau kamang do takenang ngataboto akabarita bahwa manusia cenderung ambil pintas di tengah persoalan kehidupan yang dialami, di tengah derita, segudang derita yang dialami, mulai dari lahir, mulai dari anak sampai hari tua. Atik be kumarsi taonon idamu makamang do takenangan terjadi di Papua umur 10 tahun dak danahi ikum mamu sadirina sadiri membunuh diri dengan handuk-handuk kecil alanya dan tolap mangadopi kehidupan bersaing do hotak kadongan ipu saibana dirina ala dangadong bukuna ala dangadong manuhor pitolot do pulpenna hapa gosot na tarlobi boy memicu persoalan-persoalan na adong ala tuise mangalu-alu di justify the mean menghalalkan segala cara itu ngatongan ni persoalan non natuari kamang duarina salpu nataboto peristiwa hana terjadi di Kaldera Toba kapal feri nahoda yang bunuh diri alaniaha dan tolap mengadu pihak kena masalah ni persoalan panahit na niyaina jadi go tapi mana ngulu na di tonga-tonga ni hasyang anon gudang nai nasoboy manggara rutang alat talu marjuji online gudang nai nasoboy power hato na kaya nakon dan tolak mamer nga kada dana nabe aladang boy tersarihon nguluna sikolana parubatonna ijo sudah dak danahi ipusa kehidupan ni unang terpabereng-bereng kehidupan dot nguluon amang lungun nai sulat nari gok dang boy dapat ta data jalahi
Dang boy dapo tanah talului. Damu makan masa ya siang anon mencari jalan pintas. Mabuat dalam nasa diri. Ai sedoi bana sa sitong na itong atong ani portibyon. Ay da debata na manop pahita. Na mamiyako kita dengan ata doh di portibyon. Gabe dongan na, gabe alat na. Perpanjangan tangan pelayanan na. Patupahon hasonangan doh tadameo di siang anon. Ido ngulu ni jolma uban di topa debata. Ale pulut nai rohana manggotap kehidupan ni iripui mana hadirionna nguluna sadiri jadi di pangasahon ni mana kepikiran na parbinotoan na cara hidup tersendiri seunang ma deume unang ma tangison holso ni roham tu Yesus ma aluhon arsak ni roham budang na yaka arsak ta dang nama putat siya bulu hita. Dang napujung ngoluta di hasyang anon. Argado hita di debata. Ale bahasa may kopatupota na sohasi. Mangangguhi hita di sitaw nota. Hapi adong doa mata. Adong doa mana di surgoi sa inita. Hapi dong maporus hita mangalap gogo. Majalo gogo sa nimana. You are the temple of the Holy Spirit. Tung todi ni debata do di bagasanao. Bohi ni debata do bohiku. Imago Dei rupa ni debata di hadirioku alai hupusa diriku uripu au napuna au dada au napuna au kamang doh takenang di baini kumapo rusi datu debata unang matangison hol seniroham mari dihita sian nomor 226. Tangison also ni roham unang tangison also ni roham tu Yesus aluhon arsak ni roham molo marsak arsak ni roham Yesus do uboto hol soniroham Yesus do uboto tatap maibana bulus malakam tatap maibana bulus nang pedina rodop nang tusurgoi sai marolopolo ho nasonangi nang tusurgoi sai marolopolo po nasonangi sai marolopolo hotang binebe-bebe hotang pinulos-pulos unak komadili adong do tudus-tudus tadi jok kamang do takenang diturpukta sadarion si Jeremia nasa itu matangis paima di jauh paima di bege debata tangagukon na pertangison na tangis adong mananang dohor ni turpuhon gabe sormina doh tiruan dihita una komadili adong do tudus-tudus Jeremia panurirang ni debata nama ngasi tahu dohot persoalan di tengah-tengah kehidupan na tuisa di mana maporus dang di justify demin dang menghalalkan segala cara dang mengasahon pikir dohot gogo alaida ma turpuk tahun
manatap tu Jerusalem nauli naung malengse tahun 526 hancur lebur o Sion nauli tongam doho alai lebur hancur hutani dewataki di pasuasai Babel hati hai sude halak terbunuh dana sampai haleon masa disi tak tapi bereng-bereng hutan itu haki tak tapi bereng-bereng nungga hancur lebur tak tagamon satu matangis akan aporsea mamereng hutan itu haki nauli nadenggan lebur marongso alida daholani ida matur puptaon namangai mana songon panurirang na dibolok ko tu godung na dilele songon pidong ati pedang adong salana na denggad do na pinabuana dangadong nahurang tung barita na uli do na sirurakon ni debata ido di paboy bana alay dama ahanan niya ina di son ida manunga dilele musuaw nunga dibolok ko naw dibiak ko naw dipusaw songon pidong nunga gabero ay mga lukup ya kasi majujuku ang mga chit nay o sinay adong do tudos molo Jehovah debata Tuhan Yesus Kristus gabe tudosan dia kapangalaho penderitaan itu ngatongan ni nguluon idama di ayat 55 jadi hupa jauh-jauh maguan wale Jehovah bagaimana jonok do Jehovah tangis maraburi luna hiran atau saat terapus be hupa jauh-jauh guar wale Jehovah sian godung apalan na bagasi nunga dibolok ko nakadongan musuh au ditangi hokodo suaraku ditangi hokodo suaraku unang tumpadao pinggol musian bohiki doho cianagu hangguki jonok doho di hari ujuna jojo au tuho udah mabiar aduh pisude persoalan perkara anak kokku doho anakona doau dibaen Tuhan Yesus anakona ise doho anakon di debata doho dibanding menghadapi segala persoalan jangan menyendiri nak sahalapmu nak pikiranmu pangasahon jauh mau jumpa di hari hagogotan asa hupa lua ho asa dipuji hoau ido di dok tuhatai ibana menjamin kehidupan tak kamang doh tak kenang ida maralus do saluhutna maralus do Bartolomeo ni rohan debata dan mudak lumusen sida 70 tahun terbuang di Babilonia Raja Kores Zerubabel Nehemia Esra paulihon musai bagas joroi paulihon musai huta Sion Daudi na dinggani maralus na sude ho Bartolomeo menderohan debata ido sedok tuhata Yesus di si tahun na aleyamang molotung boy pasiding masih anau panginumanon hamaolonon habernitonon ale molo pedang saya saut malam menderoham satu ho mau ibuhul debata partikin nauli tu sude hita adi banyak mang doh tak kenang unang betangison ida masih job di luas debata marukil marhoi-hoi ida ma akala Kristen alai sadi hari di jauh debata alusan na doho dari si Bartimeus nama pitungi Tuhan nang terberengau be portibion ala nunga bidok ala nunga pitung semalolokku jauh maau jumpa di hari hagogotan roh Tuhani di jauh nama pitungi idapoton nama pitungi ipa bidok semalolongna di sariho debatado dialusi debatado akan jauh-jauh marado puniwana percema huamang do takenang hadapi segala kehidupan ini anak konda doho rap doho tiba nama kau mapurus
Si Jeremia gabi tudusan, Tuhan Yesus gabi tudusan. Budang na ya kana porseya gabi tudusan. Gani unang madele. Idama debata tahun Tuhan Yesus Kristus na burjuro hasidutu. Hitung-hitungan ni kehidupan teknologi na semakin berkembang, dipakai mana gabi alat na mengurupi ho, artificial intelligence, Google, ChatGPT, dan gabi tu si hita ba porus, alay parhitean di debata mengurupi ho, asalam junoko maradopo debata, pakai maka perkembangan zaman on, perkembangan nama sau. Alay ingot ma debatado namar na punay sa luhut. Itoro ni tangan na huwaso na sa luhut. Di ba ni mapurus to debata. Unang tuha diri mo sa diri. Tangis maho. Di si habunian. Jo debata. Amo kamang dohta kenang parhapisara madok ahli medis ternyata halak na martangi yang di bagasan ilu-ilu. Natangis dari ilu-ilu ima partangi yang nahibul. Iba ini wangido tangis mahamujo martangi. Tangis maju amang do takena. Unang nyasar pikiranmu. Mola dok sitanammu. Buka kamarmu. Potikmu se udukko marsoba tu debata. Tari ilu ngajalo. Meredup debata. Ternyata adong hormon oksitoksin dohot endorfin na berproduksi molo tangis jolma. Juna pola sa sitong namang moladong neber kamu mengedungi tangis paluas masip sendiri. Unang hirap pahlawan kesianga kita pasohon hape sa sitong na molo torus tangis aluna patorsu. Torus tangis paluas asa adong produk oksitoksin endorfin memproduksi ketenangan, boy mengobati panahit. Hitung-hitungan nih kehidupan. Yang maka dong anda halaka kena tangis terpuas pakilalan na puas. Partangi yang maho di bagasan partangison mangaguhi si Jeremia. Hahibulun ni rohana marado perdebata. Hahibulun ni rohana kesepian na marado perdebata. Sa didongani debata ibana itongatongan ni muluna kamang doh takenang danga pala budang betur pukon nasudi hidara king manuri rakon pabua holan Jesus Kristus do debata Jehovah pangalualuata ti mana mahita mapurus ti mana ma tung dia lusi debata do danga dong nasotar patu pa ibana holan sipata na soporsea do hita ditangyangta amang do takenang pasahat masudina na hinol sohommu dok tu mana Tuhan hupasahat matu hohol sokku saya masih nau ho manasari disi soni mamang dotak kena asa saya siak ko sa luhutna loas di bata bakarejo bekerja unang pangsaho pikiranmu mau gudang hamu madokon hagu amang dang boy manganau dang boy minumau dang boy modo mau alanya ha holan pikiranmu sadiri di pangasahot ko pangasahot sadiri isi halak na boy mangan molo mardakai pikiran na isi halak na boy mabodut molo mardakai pikiran na molo susah pikiran na iba ini hasusami pasahat matibana Tuhan susah aunwain upasahat matuho ho manasari disi au sonang ma dok matibana pai mam haso sonang na ya memang do takenang posroha halak kristenan andi bata mapurus salat mana biarkan bapakmu di sorga bekerja untuk dirimu kebahagiaanmu kesenanganmu unang percuma ibana pangalualuata Kristen dohita si hutun di mana iba ini apurus di mana ulahon si ulahmu loas di mana kariju mangurubi ho porsea maho loason di debata gunari mamang doh tak kenang adong dua patudok putu hamuna perjulu ida majo sepeda na julu adong do lepuna jala adong do dinamona di moloning merlepu asa cas lepunai itori pahusor do dinamonaon tu lingkaranai asa molo mergiling lingkarani itorhona matong rodani dinamoi gabi digiling marudani dinamoi marputar sasitong na marukil do dinamoi
gua cine mob susah nai ay lam doras digohek lam doras ma perputar na gojo nggak susah alai idamang ana terjadi susah mana alai di produk di manage hasusani kepanasani di bae megebila pusinodang do sinodang di portibion hupatudu matuhamu hati uron asa merdalak kamu dina holom ipatudu na tiuri amang songani mabayan mula dong akan susah adong parukilomu adong sitonomu manage patu pamay gabilas ni roha mulai dok si Paulus duri dalam daging sugay bagasad daging say nangotaki do sugaw na mangoy mang dokter bainaw mga dopyon duri dalam daging alay ditiki mangotaki bana isi do mandok ado Tuhan dang tola pau da Tuhan ni madong napay ngotok kita duri dalam daging mengingatkan aku supaya aku pasrah kepada Tuhanku biar dia mengambil jalan kehidupanku sipatado marguna asal bitoras haporsamu asal bitoras hubunganmu dohot di batang tang haporsamu ida mahmu kadongan olahraga wani sasitong na skipping mulai pakai hamu skipping ona bagu lu jana ijo da lu jado halat na berskipping apalagi liling baik kay mana skipping putamu skipping teh tali na putar-putar na boy mangakati jolmay ala ya hagunane sasitong na bebadui ala lu ja pakkelalaan ni ala ingot ma ala ni skipping ido halak gabi otot na kuat mampu menghadapi segala apapun yang terjadi otot na gugu ini do paru kilon kalau di manage dengan rapi akan menghasilkan sesuatu yang produktif membantu saudara-saudara membantu kita bersama agar lebih kuat dan tahan pasrah kepada Tuhan percaya ketat di dalam Tuhan so memang doa kenang selamat hadapilah persoalan hadapilah masalahmu Jeremia jauh ma'au jupa diari hagut info kafit aku akan mendengar engkau saat engkau memanggil aku banyak kenapa sebelum mulai danak HP persoalanmu dah unang songon ditami kadaking bunuh diri seolah-olah dia punya kehidupan sendiri nah poso bulung molo so dapot na niluam mudang jupang na jinalahamu dang dapot dope akarokakmu sabar Tuhan akan menunjukkan yang terbaik bagimu bersamalah dengan dia dibanding memang dah takenang sudia kedongan na di Medan na di Polonia na di Jetun na di dia hitan na dong di son posroham rapita doa Tuhata rap di hitan doa Tuhata jumang jumpa di hari hagugutanmu moro somar gelok do Tuhata marfu do hitan luja tu son marfu do hitan memuji on mangalia pele muse marfu hita molo somar gelok do Tuhata jele marlaba tak tu dia sobaku tak tu dia ikutonoku ala porsea doau ibana do menentukan segala langkah kehidupanku patupah nak kena dengge doh tak kena uli diau saat mabona tu hasonangan sogut doh di hasonangan sederion ini selamat sekali lagi hadapilah jalanilah kehidupan ini rap mahita ali Tuhan itu ngatongan ni perdalanan ni muruan amin martang mahita mulai tema Tuhan lasnai rohanami budang na itu tudus hona mga dopi si tahun dot paru kilon bebe tudu sama hodi hamil le Jesus soni mapanurang mo ujui si Jeremia tonga-tonga ni adung-adung na namana atap hinadangol hasusat jauh-jauh tu matangis maraburi luna ipararhodo akeluilu ni namarsitaono nadangol na porsuk jujut kami Tuhan tangis di sihagunian mekil siapataran menutupi kahahurangan Tuhan patukan papos rohanami Tuhan mangadopi portibina mangileso lam tibbo parbinotoano lam hebang ilmu doho teknologi tutu boy mangurupi kami aliw nang may Tuhan upang asaw kami ay hodo naman og pasaluhut nay
neng mapur sami maraduk poko di saluhutna atik peko pakkamu hasyangan non la mangurupi hami ali paluas mahami Tuhan asa lebih memprioritaskan kehadiranmu dan percaya kami isudia kena masa Tuhan dongani makamanami nanami sedak danak tahe buido pojot budang persoalan budang nanyana budang si taunon bajar-bajar naposo bulu ama ina lansia papastro nami Tuhan babu rap dohoto manang ise pehami boy marsinodang gabi haboran di pasu-pasu rap dohoto memanage di persoalan na adong pasu-pasu ma Tuhan sudi hami nadong dison punguan nadong di Ebenezer punguan nadong di Jetunon punguan naro kor sen Polonia Meda Tuhan asiroham dongani manasida pator sematong-tong haporson nami asa mampu tuk haporson nami mangadu biak kana masa itu anya sianganon asa mardame rohanami sonang suari ribuan sahatu na jo muhami sia tong-tong anya siangan pasu-pasu ma akauluan namion situan nami namang lior roha di kapunguan-punguan padita nami namang uluhon resoton huriamon asiroham Tuhan pasu-pasu masudi akan namang lior roha nang inang nami sopotoba hotel rapdot sudi keluar posra nami Tuhan sari honommu leonommu hai pason uboto kami gugunia haporsiona mangadopi sudi akan nama sadawat kasih tahun tonga-tonga ni ngudun saya luas mahami gebi sorminan tuk do gudang tudus-tudus dia sianganon luas mahami Tuhan meniru pabenammu dan mga saun Kristus sudi ka acara namin non pesatai matuho Tuhan mulia tema diho. Amin.